po yung ating drone, nasa taas po. Ayan, kita nyo po yung ating drone. Ayan po siya. Ayan po. Ayan po yung ating drone. Patasin po natin. Yan. Tapos kanan po natin. Yan. Taas po, taas, taas. Yan. Tapos iatras po natin. Yan po. Para makita nyo po. Yan po yung ating drone. Ang taas na po. Yan po. Yan, taas na po. Yan. Tapos pag pinindot nyo po ito, yan, bababa po yan bigla. Ito. Yan. Ayan po. Kung saan na po siyang nababa. Yan po. Nababa na po siya. Alright. Tapos pag gusto nyo pong itaas, ayan po, ipaikutin mo na LC. Tapos take off po ulit. Ito po ulit. Ayan po. Oh, diba? Ayan po. Pwede nyo itaas. Ayan po. Forward. Backward. Alright. Ayan po ulit. Palapit na po ulit siya. Hop. Ayan po. Tapos taas po natin. Ayan po. Alright. Ayan po. Hintayin na lang po natin bumaksak hanggang sa maloobat. Ayan. Okay pa naman siya. Kakalipad pa si drone natin. Si clone ng DJI. Ayan po. Yan po, bumababa na po siyang kusa. Palobat na po yan, ibig sabihin. Yan po. Alright. Pwede po natin iangat ulit yan. Huwag lang po natin patataas yung masyado. Yan po. Diba po? Po yung ating drone. Yan po. Hello po. Yan po, may ito yun. Lobat na. Boba na siya. Ay, nagpa-picture.